Plus kabit. Yan guys, oh. Mabigat yan guys. Ayan oh. Oh. Andun yung ano guys, yan yung PPM namin guys. Ito yung flat. Araw-araw yan guys. Dito yung trabaho namin guys. Dito yan. Araw-araw sipag lang. Yan guys, kailangan baklasin yung electrical guys para malaman kung wala bang problema sa loob. Teo, already? Tapos align grasa, lalagyan ng grasa guys. Table nut. Dito. Masipag yan guys. Yan yung pinakamasipag namin guys oh. Ano, si Uncle. Yung pinakamasipag naming Hindi na makita guys yung technician guys. harapan ako sa kalisod. Wala na makita. Yung ang gamay mong mata. Ayan guys, tapos ayan guys, pipicturean yan guys. Kasi yan ipipresent namin sa ano guys na ginawa namin ng maayos guys yung trabaho namin guys. Hawakan mo ngayon. Kasi, ayan guys. Mga guys, kami guys. Legit. Guys. Check, walang problema. Balik sarado. Tapos yan, linis. Wala, malinis naman yan. Linisan lang ulit. Usahan mo yan. Tapos lagyan ng grasa. Ayan guys. Yan ang mga legit guys. Oh, Sige, kasama lang. oh. Ayan guys. Oh. Kailangan grasa guys para kasi ikutin para malagyan doon lahat silalim. Ano? Kabila naman guys. Okay. Wala.